Man pala ko ng training. Balit joke lang. ROTC. Thank you, thank you. By the way, thank you ngayon ang kanta, Brother Ed, and kay Buti-Buti mo. Nahinumduman ko nga, bisan nga na panahon crisis, natuod ba ka mo nga maupay lagyapon ng Diyos? Mapagmahal lagyapon ba naton Diyos? Bisan panahon na naton sinasringan nga crisis. Amen, di ba? So yan na, pag nagkikita ko hin sa LIDA about military training, adi ma'am yun, pwede niya makag-confirm. Dito ha, military training, may adatonera ko na kung ano siyang memberhan grupo, magsayop nga ni, pananglitan na late, hanera session, anera bugos nga grupo, amot ipapanish. May da talaga ya. So, ini nga practice, tinatawag ini nga collective discipline. Usay ni mga panuyo or purpose, ini nga klase nga method na collective discipline is accountability. It teaches recruits that their actions affect the entire unit, discouraging carelessness. So, amo ito nusan mga purposes. So, yan nga kulop, amo gyapin may relasyon ini tatong pag-istoryan na may connection ini regarding nga tatong pag-istoryan about connection ini collective discipline. So, itong title yan na tatong pag-istoryan is The Obedience of the Great Representative Head. So, niya maintindihan niyo. Itaton yan na bersikulo nga kulop, Bible verse is from Romans chapter 5 verse 19, chapter 5. So, ginagad ko na magkatukdawa na ito, honor the Word of God. Brothers and sisters, pamatayon nato ng Word of God, Romans chapter 5, verse 19. For as by one man's disobedience, the many were made sinners. So by the one man's obedience, the many will be made righteous. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us pray. Dear gracious Father in heaven, thank you for the blessing, thank you for your faithfulness and goodness. Bisan time and crisis, we believe you're still good and loving Father. Father, help us to understand your message this afternoon. Open our heart, give us understanding, and enlighten our mind so that we will have strengthened, our faith will be strengthened from your word. We glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen. Kalingkod kita. Thank you. Itato niya na scripture passage is from Romans chapter 5. Itato niya ni Kuan, familiar na kita kung hinot nagsurat ini. Si Apostol Pablo o si Apostle Paul. Yan na, ansyahan nga magkarawat hini nga surat ni Apostle Paul ang mga magturo o haroma ang panahon niya. Yan na dito haroma, aniya magturo o dito kaha Ginoo, nabugos ini han mga Hudyo, Jewish, and Gentiles, non-Jew. Pero dito harom, han time ni Apostle Paul, duruda mo ang mga Gentiles or Hintil. So yan na, mapapansin niyo, nga aton scripture passage ngayon, iti yan ni punto, amoy ni nagahatag han rason, haniya dating nga bersikulo or previous verse. Kasi ang previous verse ini is conclusion. Okay? So, amin niya, verse 18, ang ating scripture passage is verse 19. Nasin din verse 18. Therefore, as one trespass lead to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. So, ito nga word nga therefore, hini nga verse, na indicate hiya about conclusion. And then the reason ng conclusion, ang atong scripture passage. Makikita niyo, for, as by, because, another word han for. Yan na, the Apostle Paul, hining scripture passage, Romans chapter 5, verse 19, ginbalik ni Apostle Paul ang Genesis chapter 3. Okay? Ano ba natabo dito sa Genesis chapter 3? Dito Genesis chapter 3, amoy tohan book nga ang panahon nga nag-failed
the fall of man. Pinaagi nga tumalapa si Adan han covenant. Han saad niya had Diyos. Mababasa naton ha Genesis chapter 2 na naton Diyos naghatag hinsaad or covenant kan Adam. Na ayaw pagkaon tikang hanpunohan knowledge of good and evil. And then chapter 3, the next chapter, nakita naton nga waray makatuman, waray makaperpekto hin pagtuman hi Adan han saad han Dios. So dito makikita naton nga amin ang tinistorya ni nga, amin ang pundasyon hini nga scripture passage naton naging kuan ni Apostle Paul. Ang ginpupuntulan ni Apostle Paul na han panahon han nakadto hi Adan ha Garden of Eden, the Genesis chapter 3. Pero kinahanglan naton maintindihan, brother and sister, ang natabo dito ha Genesis chapter 3, han nakasala hi Adan nga ni Eva, kinahanglan naton maintindihan na gintugutan ito han Dios. Na matabo ito nga makasala ang naton first parents. So, amo ito nga, pinaagi na kasalayra, pinaagihin pag-break han covenant. Ngan ini ang pagtugot han Diyos, nga magtalapas si Adan nga ni Eva, han didan saad han Diyos, o the covenant, tikang ini han infinite wisdom and holy counsel of God. In order for His glory. So, diri kita makaklaro ang specific detail kaya ano gintugutan han Diyos na makasala ang tawo. Han panahon nga nakasala hi Adan nga ni Eva, diri adto aksidente. Na kinalasan ang Diyos na hala, hi Adan ni Eva nakasala. Diwaray ka, ato nga event is under God's sovereign will. Sabi ko pa kanina, according to His infinite wisdom and holy counsel. So, amo to tiya kuan niya, reasoning. Then, makikita natin atong bersikulo, may the word nga disobedience. And another karugsigon nini nga disobedience is unwillingness to hear in Greek. So, amin yan problema ito sa nga tao, kung ano sa nga tao is unwilling to hear the word of God, permigo dito ya may da negative result. Para sa nalakan Adan nga ni Eva, ang panahon nga waray hira mamati ang pulong ng Diyos, nagkaadan negative result. Ginpagawas siya Garden of Eden, ngahin ang negative result pa, nawaraan era, fellowship kan God, face-to-face nga fellowship. So yan ini nga disobedience ni Adam, ha Genesis, na hinumduman ko ang ginyayakan, ang famous nga saying ni R.C. Sproul, itiya preaching. Nasa ring R.C. Sproul, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. So, ano sa, anak ko nakikita ini, ano sa nga pundasyon, basehan niya ginyakan ni R.C. Sproul, o sa ini nga bersikulo, nga Romans chapter 5, verse 19, o Bible verse. Giniistorya nga di, ang rason kaya ano kita nakakasala, ang siyahan ito at aton kabutangan. Kaya aton kabutangan, makasasala kita. Na we are in sinful nature. Amo ito fruit o resultahan pagiging sinner. Yan ang karisigo ng sinners nato in scripture passage is the one who violate God's will or law. Yan ay taton kabutangan yan kay tungod nga makasasala na kita, padayon kita diri na sunod or nagsusupak han balaod or kaburoton ng Diyos. Kay tungod na naton kabutangan, makasasala kita. Ame ton epektuhan sa lahaton. Sarin ko pa no na internal ngan external. Tungod hini nga sala, ang kabutangan na naton first parents, si Adan nga ni Eva, nagbag-oan era physical ngan spiritual.
Dati, ato irat kabutangan han, pagiging matadong hatubangan ng Diyos. Anwari pero sala, matadong hiratubangan ng Diyos, physical and spiritual. And then may dahira, sino ko pa kanina, face-to-face nga fellowship with God, ha Garden of Eden. Pero yan na, tungod nga nakasalahi Adan, nagbago na ito. Nahinga da nahira ilarumhan kamatayon. Kaya siring pahan Bible verse, Romans 6:23, for the wages of sin is death. So yan na, natabuhera, nahira pakasala, anera physical body, nahinga da ng ilarumhan kamatayon. Decaying. May totoo nga manifestation and death because of sin. We are subjected to decaying. Kumbaga, tipatay, good, iwara, nalalagas kita, di ba, nadudunot, amay tiya, kanan, bungay tuhan sala. And then, ang natabo pa kanda, Adan nga ni Eva, an era spiritual life, patay. So yan at, tungod din nga sala, ginpagawa sirahan naton Diyos dito ha Garden of Eden. The beautiful place. Ngayon, nawara na anira communion with God. Tungod din nga sala, tungod anira pagtalapasan saad. Ngayon, ang usahan mga maraot nga epekto, hini nga sala nira Adan nga ni Eva, ini nga epekto ini, napasa pa hanera mga anak. Which is kita gihapon. May nanusa ng mga kuan na diri maupay nga epekto. Di an epektohan sa lahaera, an penaltyhan sa anhaera pagsupakhan sa adhan Dios, diri la tutob haera. Tutob gihapon haaton nga mga tulin or generation of Adam and Eve. Makikita naton kay tungod nga api kita han epekto, han penalty, han pagtalapas nira, han balaod ng Diyos, makikita naton hi Adan nga ni Eva, hi Adan, makikita naton niya dito nga, usahiya nga representative head. Hiyat na representar haaton. So yan na, tungod nga nakasala, ini nga sala, ini nga kondisyon, han pagiging makasasala, napasa haera mga anak. Amay ito niya kandidiha, Romans chapter 3, verse 9, For we have already charged that all, inito nga all, both Jews and Greek, Gentiles and Jewish, are under sin. So, sering yapon ha, Romans verse 23, chapter 3, for all have sinned. Nga tanan nakasala. So, makikita nato na inihi Adan, usa ini nga representative head. Ngayon, ayaw kita pagkasina kan Adan. Ayaw kita pagdunmot kan Adan. Sabi ko pa, hanuna, hi Adan ang ginpili han Diyos para i-representar ka. Ngani ako. Hiya it perfecto nga magre-representa aton. Kung hi Adan nagsayop, tumalapas siyan sa Adan Diyos, 100% bisan ikaw at nakad to, matalapas kagiyap. Ito ya. Ay kita pagdumot kan Adan. Makitan mo lang Adan. Purbida ka, tay. Lulo mo na ito Adan. So yan na, ini nga surat ni Pablo, Roma, brothers and sisters, makikita natin ang usahan mga epektuhan sala. Para sa verse 5, chapter 5, verse 9, Roma, since therefore we have now justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. So, ini nga verse, makikita natin na ang rason kay ano natin kinahanglan hing katalwasan, kay tungod, aada kita ha ilarumhan, kasina han Diyos. Amin ni ang resulta, han ginbuhat ang natin first parents. Ginbutang kita nira, han kasina or kapungot han Diyos. Ha ilarumhan kapungot han Diyos. Yeah. So yan na, klaro nga ato ini hapti kang hampulungan Dios kabugtuan ko nga ini nga kabutangan naton bilang usa nga makasasala yakan ang Biblia ang tawo dahil aruman sala
ngan corruption is effective in the whole person, both internal and external. Karigsigan nito, ini nga sala, amin ni nagahatag atonhin, waray kapasidad or abilidad para pagtuman or pagtumanhan balaod o kaburoton han Dios. Instead, han aton mga gios, ngayon panunahuna, kontrahan, maopay nga karuyag signon ni God. Anaton pananahuna, tikang ilaroman sala, itaton hunahuna ngan gios, waray, pag-opos, pagkontrahan, balaod ngan kaburoton han Dios. Aman ton siringan pulong han Dios. Ami tutduha aton han Biblia. Pagkontra han balaod ngan kaburoton han Dios. Ami tot aton kinaiya or nature. Ware kita abilidad pagtuman han balaod at Dios. Siring pa didiha Romans chapter 8 verse 7. For the mind that is set on the flesh or nature naton is hostile to God. Kontra. Kaya no, for it does not submit to God's will, indeed it cannot. So, ami ito nga ang reason kaya ano kita ada kapungutan Diyos, kay ini nga sala, waray maghatag aton hin maupay nga nature or kinaiya. Ang ginhatag aton ng sala, maraot nga nature. Pinaagi nga maraot, kay tungod ini nga kinaiya naton yan na hilaro man sala, waray kapasidad, pagsunod han balawd ang Diyos, ngan pagtuman aniya kaburoton. So amin ni ang rason kabugtuan ko ha Ginoo na kaya ano kita naging makasasala. Siringan pulong han Dios kay tungod kan Adan haniya pagtalapas han saad han Dios dito ha Garden of Eden. Yan na kada sala. Ini nga kada sala karigsigon ko anaton kabutangan makasasala. Anaton ginbubuhat sala, amin ni aniya resulta ni pagtalapas ngadtuhan balaod pagkontra inihan kaburoton han Dios o kinaihan Dios. Diri kita compatible na. Amo nga naging paggawa si Adan nga ni Eva kaya nature ni Adan nag-iba na. Diri niya compatible han nature ni God. Dito ha Garden of Eden. Pero ayon niya paghimo if God let pwede maghimo. Okay? Anapan ni karigsingon ba kung ito yung padis di na nga compatible paiwaso mo natin padis ayaw. Mas kan God. God let pares ka mo sinner, God is holy, man is unholy na unrighteous because of sin. So yan ang bunga hinihinga ginbuhat ni Adan haaton, nagahatag aton yung guilt. Wrath of God, the curse of the law, subjection to the power of death, and all miseries, both physical and spiritual. Amo ito ginhatag aton, ginpamana aton ni Adan. Amo ito natawag ito nga original sin. So, an aton, pagiging makasasala, tumo din yan aton, siyahan nga representative head. Hi Adan, nag-fail hiya. Waray makatuman han covenant with God, kundi umatubang load kita han penalty han sin. So natong first point, we must accept that we are made sinful because our first representative head, Adam, failed. Yan saring padidiha, ang rason kay ano ka makasasala, diri kay tungudan imo sala. Tungudan sala ni Adan. Nga ayaw pagdumot kan Adan. Okay? Ayaw ka mo pagkita. Ayaw ko na pagpakita, Adan. Pero saring pa, kung ano man ang buhat ni Adan, amog yapan bubuhaton naton. Saring pa didihat, haaton scripture passage, Romans 5:19, nasi nga di, for as by one man's disobedience, ang context ini, contrasting with Adam and Jesus. Okay? Saring di, so by the one man's obedience, ini nga word nga so, haton scripture passage,
gintutot doy ni nga hiadan usay nga type o pattern hanaton Ginoo. Ano ba't karigsigon nga type or pattern? Nasa diha previous verse niya, verse 14, Romans chapter 5. Yet that reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. Makikita natin, brothers and sisters, ini nga verse, gin-describe hi Adam nga usaya nga who was a type. Another word for a type is pattern. Pattern yat ano? Of the one to come. Hino tiya? Hi Jesus. So, makikita natin, brothers and sisters, ini hi Adam was the representative head. He served as the pattern pointing to Christ's title as the representative head. Hinay-hinay, ginpapakita ha aton han Diyos, kabugtuan ko, ha Ginoo, di da Old Testament, an person ng work ni Christ. Hapagtalwas naton. Pinaagi han iba-iba na mga karakter di da Old Testament. For example na ito di da, hi Adam. Hi Adam, puro pareho siya kan Jesus. Kung pinaagi kan Adam, nakasalaan nga tanan, usa ito nga title niya is representative head, amo gyapon ni Jesus. Sari nga naton scripture passage. Sa amin ito, hinay-hinay yung papakita han Diyos kung ano ang bubuhaton ni Jesus, ngan kung ano tiya persona or magiging title. So, i Christ Jesus, yakan ni Apostle Paul, identify as pattern of Christ's office as representative head. Amin ni Adam. So yan na, ansyahan nga trabaho representative head naton, naapektuhan kita. Damo ang napektuhan, hansyahan nga representative head. Kaya ano kita nahingadang punishment. Amo gyapon di beto sir ko pa training and army kung ano sa nga member ni ret grupo pumalpak ito nga bugos nga grupo paparusahan. So amo gyapon ni tiya. Dinit kikitaon naton nga ang karigsignon ni Adam was a representative head. Yan na, kung damo na epektuhan ang ginbuhat ni Adam, kabugtuhan ko ha Ginoo, nasa ring gihapon ang pulong ng Diyos, damo gihapon ang naepektuhan ang ginbuhat ni Kristo. Nasa ring dihan natong bersikulo nga, verse 19, so, by the one man's obedience, the many will be made righteous. So, ini nga obedience, one man's obedience, karigsigin ni full submission. It is the full submission of Jesus to perfectly fulfill the new covenant. So, Jesus Christ, amin ito karigsigin niya, the obedience was not only for Jesus himself, but also for his people. Like Abraham. Di ba? So yan, kabugtuhan ko Ginoo, ang reason kay ano base na itong bersikulo, na adadida, ang rason kay ano damo nga tao naging matadong kay tungudhan pagtuman ni Jesus han covenant. Perfectly niya natuman. So magkaiba hi Adam nga ni Jesus. That's why na siya great ini nga representative head. Ngayon karigsignon ng righteous din ni is also means. At iya karigsignon ni innocent. Ang karigsignon din nga righteous. So yan na, innocent karigsignon na as if itong person waray makatalapas han balaod o kaburuton ng Diyos. Pinaagihan obedience ni Christ, nahimo kita nga righteous. Karigsignon nito, ang aton kabutangan niya na atubangan ng Diyos, sugadan usa nga tawo, usa nga persona nga waray tumalapas han balaod ng Diyos. Perfecto nga nakatuman. Amit aton kabutangan niya na amit on resultahan ginhimo ni Jesus Christ. Ngahin, pinaagihan ginbuhat ni Jesus Christ, nagkaada na kitahin sakto nga relasyon ha Dios. Pinaagihan niya ginbuhat. So yan na, hanuna, han makasasala pa kita, wari kita sakto nga relasyon ha Dios. Pero ini, nagbago ini, tikang han obedience ni Christ.
Hanuna, we are the enemies of God. Tikad to ha pagiging anak han Diyos. Amon niya kanidi ha Romans chapter 5 verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. So makikita natin brothers, ini nga verse, gimpapahibar ho aton, nan aton kabutangan, hanuna nga wari pa kita kan Kristo, kaaway kita han Diyos. We are enemy. Kay tungod han sala. Pero pinaagihan ginbuhat ni Jesus Christ through His obedience, na-reconcile kita. Ang karigsigo ng reconcile, na-restore ang peace, bumalik ang kamurayaw or peace, kapayapaan kadto ha Dios. Amo gyapon niya kanina verse 1 Romans chapter 5. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ini nga obedience ni Christ, perfect obedience ni Christ for being righteous, makukuha mo lang ito by faith. By faith mo yan makukuha. Yan labot lang ito, diri lang ay ang obedience ni Christ, nakadara ha aton yung kamuraya o peace with God, through Jesus Christ, nakuha nato ng grasya or ito nga grace ni God, kagandahang loob. Amin yung siring ang verse 2, na through Christ, through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. So makikita natin, brothers and sisters, pinaagihan surat ni Pablo, ha Roma, na ini Jesus, amin ni ang regalo han Diyos, ha aton. So yan na, nga ini nga regalo han Diyos naton, ha aton, Jesus Christ, nakadara inin ibang nga resulta, kontrahan disobedience. Ang disobedience ni Adam, ang resulta, diri maupay. Pero kan Jesus Christ obedience, ang resulta niya, maupay. Nakita nato na verse 16. Pawari ko kabutang. And the free gift is not like the result of the one man's sin. For the judgment following one trespasses brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification. Ang disobedience ni Adam, aniya pagtalapas, aniya ginbuhat, nga waray pagtumanhan saadan Dios, nakadara ha aton negative nga kabutangan, maraot nga kabutangan, pero liwat ang ginbuhat liwat ni Jesus Christ, nakahatag liwat ha aton hinmaupay nga kabutangan. Usa na ito dida peace with God. Ngayon gini-emphasize ni Apostle Paul ini nga writing ni Book of Romans, for example, verse 17, na for if because of one man's trespass death reigned through that one man, which is Adam, much more will those who receive the abundance of grace and free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So yan na, makikita natin, there is much more hangin buhat ni Christ. Kariksigon nito, exceedingly great. Kaya nga, pwede natin tawagon ni Jesus Christ, nga ginhimo aton nga pagiging matadong, tungod nga may ada kita, great representative head. Amaton sinin ko haya nga, he had great representative head. Gintuman niya ang covenant, the new covenant, perfectly. Ngayon, ang outcome niya, pagtuman hansadan Diyos, ginhimo kita niya nga, matadong hatubangan han Diyos. Pero ini nga pagkuan ha aton, pag himua ha aton han Ginoo ni Jesus Christ in pagiging matadong hatubangan ng Diyos, brothers and sisters, diri madali. Kaya ano, Christ Jesus experienced humiliation, suffering, and death on the cross, taking the punishment upon Himself to save His people. He died physically on the cross and physically rose again on the third day. Through this perfect obedience of our Lord Jesus Christ, by faith, we escape the penalty
of our sins. Ano't penalty tatong sin? Hell or impyerno. And now, we have hope in Christ that we are going to the kingdom of God, the heaven, because of the finished work, because of the obedience of our Lord Jesus Christ. Amen? And aton last point, we must accept that we are made righteous through the obedience of Jesus. Yan na ang aton pulong ang Biblia, nagyayakan, there is much more in Jesus. And therefore, we can affirm that Jesus is the only great representative head. Nga na naton bersikulo yan na, nagtututduha aton, na pinaagihan obedience ni Christ, naging righteous kita. Dirit aton pinaagi, kita aton obedience. Obedience ni Jesus. Okay? Amon naging matadong kita hatubangan han Diyos. Diri liwat karigsignon, bahin magunahon na, diri na nga importante obedience. Importante gyapon ang obedience. Pero we obey not to be righteous before God, but we obey because God made us righteous through Christ. Amitot reason. Magsusunod ka, magtutuman ka hansugo or balaod ng Diyos o kaburuto ng Diyos, diri para ka matalwas. Nagtutuman ka na, nagiging obedient ka na, kay tungod maaram ka nga, gintalwas ka na. Dako ito't diferensya. So, ang salvation naton is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ngayon, kaklaroon ko lang, kabugtaan ko Ginoo, ining righteousness from the obedience of Jesus is not for all. It's not universal. Diri ka siya nga, tanan nga tao yan righteous before God. Matadong nga tubangan ng Diyos. Diri. Ang Biblia gyapon, kung babasahon natin ng Romans chapter 8 to chapter 9, the Apostle Paul nag-istorya about election. Na mayada na ginpili han Diyos. Amo gyapon niya yakan Ephesus. Nasing dito Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the world, we are being chosen. Ginpili na kita han Diyos. So ini na mga righteous by the obedience of Christ, amalay ni para lainihan mga pinili han Diyos. Diri parahan nga tanan. Ngayon masasabtan nimo ano sa nga tawo nga pinili han Diyos, pinaagihan obedience. Itiya pagsunod. Na itiya kinabuhi, makikita nimo ang obedience niya tikadto ha Diyos. Pero kung ano sa nga tawo waray obedience, hapulong han Diyos, ngayon nagyayakan niya nga Christian niya, anya ka ng Bible, diri tiya siya at kuan it pinili. Kasi ang evidence han pinili han Diyos, may ada obedience hapulong han Diyos. Ang nato niya ng scripture passage, kabugtuhan ko Ginoo, amin ni ang nagpapahibaro aton, di the Old Testament, Genesis chapter 3, ni Adam, usaya nga type or pattern, han bubuhaton ni Jesus Christ. So, amin ito kuan din atong bersikulo. Nga Jesus Christ, amin na represent ha aton. Kaya ano kita naging matadong, yan atong bangan ng Diyos, o trohong ko la, dirit at tikang ha aton obedience. But tikang han perfect obedience ni Jesus Christ. So yan na, in Christ, we have now better headship than Adam. Kan Adam, ginhimo kita niya nga makasasala, na nga to kita tilarumhan kasinahan Diyos, but kan Jesus Christ, ginhimo luat kita nga matadong, na nga to luat kita han, grasya han Diyos. Kan kindness, kan every spiritual blessing. Yan na, the Apostle Paul teaches that humanity's condition became sinful because it was the penalty for breaking the covenant through Adam's disobedience. In the same way, God made many righteous through Christ's obedience to the new covenant. God's revealed His salvation to us through His word, showing that He saved us by the means of representative head. Amit ko niya. Yan ang week. Ano yan ang maabot nga week? Yan ang event. Holy Week, di ba?
Yan na haranin ng Holy Week. So yan na, may dala kita kikitaon nga short video regarding han perfect obedience ni Christ. Na ini nga perfect obedience ni Christ is composed or may dahiya content haniya humiliation, suffering, and death on the cross. So kung nakita, nakita ng Passion of the Christ. Di ba? So, kikitaon tala ni 5 minutes laya from the videohan Passion of the Christ. So, anaya, i-play ko la.